पंजाब में लाइव स्टॉक की बेहतरी और फरोख के लिए शानदार तारीखी प्रोजेक्ट। 1000 वेटनरी एजुकेशन के हवाले से ग्रेजुएट्स के लिए पहला इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होगा। 60 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस। प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपए वजीफा मिलेगा। मुआवनीन लाइव स्टॉक को इंटर्नशिप के दौरान 40,000 रुपए दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोग्राम के जरिए लाइव स्टॉक फार्मर्स को जानवरों के इलाज और मुशावरत की सहूलत घर की दहलीज पर मिलेगी। पंजाब का किसान अब होगा मज़ीद खुशहाल। 25 एकड़ अराजी वाले किसान भी किसान कार्ड से मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने किसान कार्ड प्रोजेक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। किसानों से 1000 रुपये फी एकड़ वसूली भी अब नहीं होगी। किसान फसलों के अखराजात के लिए 30% नकद रकम निकलवा सकेंगे। नए किसान कार्ड से 7.5 लाख किसान मुस्तफीद होंगे। किसान कार्ड प्रोजेक्ट के लिए 9 अरब 87 करोड़ रुपये मुख्तस। चीनी का बहरान, अवाम परेशान। चीनी को मजीद महंगा करने के लिए डीलर्स और माफिया का गठजोड़। अवाम हुकूमती रेट पर चीनी हासिल करने में नाकाम। 173 रुपये फी किलो वाली चीनी सिर्फ कागजों और दावों में मौजूद। अवाम 195 से 210 रुपये किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर। चीनी के बिलातातुल सप्लाई और इंडस्ट्री के मसाइल का बरवक्त खात्मा। शुगर मिल्स एसोसिएशन और महकमाना अफसरान की कमेटी बन गई। केन कमिश्नर पंजाब नवीद शहजाद मिर्जा कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। चीनी माफिया ने हुकूमत को चकरा दिया। दुकानदारों ने सरकारी हुक्मनामे पर अमल दरामद 2 दिन के लिए रोक दिया। दुकानदार कहते हैं कि जब चीनी सरकारी रेट पर मिलेगी तो हम भी सरकारी कीमत पर बेचेंगे। पंजाब हुकूमत चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा रोकने के लिए सरगर्म। गंदुम बहरान पर ऑडिटर जनरल की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत के गंदुम न खरीदने के फैसले की तहकीकात की सिफारिश कर दी। ऑडिटर जनरल के मुताबिक अप्रैल 2024 में पंजाब हुकूमत के फैसले की वजह से किसान कंगाल और कसमपुर्सी का शिकार हुए। पंजाब हुकूमत ने गंदुम क्यों नहीं खरीदी, फैसले की छानबीन की जरूरत है। किराए की गिरानी, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी। सस्ता पेट्रोल भी ट्रांसपोर्टर्स को किराए कम करने के लिए माइल ना कर सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स का किराए कम करने से इनकार। ट्रांसपोर्टर्स अवाम को रिलीफ देने की राह में रुकावट बन गए। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन और शेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी का किरायों में कमी करने का ना ऐलान। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि डीजल की कीमतें हमारे हिसाब से कम नहीं हुई। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए टीमें बना दी गईं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मुतहरिक रहने और किरायों की नई लिस्ट जारी कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को केपी में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। मियां नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का टेलीफोनिक राबिता। सैलाबी रेलों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। हाफिज नईमुर्रहमान ने हुकूमत को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हुकूमत की मुआवनत करेगी। दुख और मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत के साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से अमवात पर साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज का इजहार अफसोस। कहा कि मुश्किल वक्त में तमाम हमदर्दियाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ हैं। 300 से ज़ायद जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं।
امیر جماعت اہل حدیث ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کے سینیٹر منتخب ہونے پر تقریب۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، قائم مقام گورنر ملک احمد خان کی خصوصی شرکت۔ ایگزیکٹو ممبر LCCI حافظ محمد سجاد بھی شریک ہوئے۔ قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے کہا کہ پروفیسر ساجد میر کو ہمیشہ مسلم لیگ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح سے دیکھا۔ حافظ عبدالکریم سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد کے مستحق۔ اگر میں مسلم لیگ میں ایک کارکن کے طور پہ نہ ہوتا تو میں جمعیت اہل حدیث کا ایک بڑا سرگرم کارکن ہوتا، تو مجھے تو آپ امیر ہیں تو آپ تک کی بات آنی تھی۔ آپ اگر کوئی بھی تفصیلات اس میں اگر وقت لگتا ہے، میں ہوں یا نہ ہوں، تو کوئی بھی تفصیلات ہو تو آپ نے حافظ عبدالکریم صاحب کو دیں۔ NH-66 میں ضمنی انتخابات کے لیے بلال فاروق کی قسمت کھل گئی۔ نون لیگ نے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے بھائی کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ بلال فاروق تارڑ اس سے قبل 2018 میں رکن پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں۔ NH-66 کی نشست PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار احمد چٹھا کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی۔ باغوں کے شہر میں گرمی اور حبس کا راج۔ لاہور کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کی پیش گوئی۔ مانسون کے ایک اور طوفانی سپیل کی آج سے انٹری۔ PDMA کا 23 اگست تک موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری۔ ترجمان کے مطابق دریاؤں، ندی نالوں میں سیلاب اور بالائی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید کی ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمال شہر میں ترقیاتی منصوبوں کا جال۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے UC 142 میں گلیوں کی مرمت اور واسا کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ منصوبوں پر 28 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ پنجاب میں ماحولیاتی انقلاب لانے کی تیاریاں۔ چینی گروپ الیکٹرک کاروں کے لیے سولر چارجنگ سٹیشنز لگائے گا۔ چینی گروپ کو اسپیشل اکنامک زون میں کارخانے لگانے پر 10 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ۔ صوبائی وزیر چوہدری شافی حسین سے چین کے لیٹن آٹو گروپ کے 15 رکنی وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں چھوٹی الیکٹرک گاڑیوں کا پلانٹ لگے گا۔ پنجاب کی سڑکوں پر اب صرف قانون کی حکومت۔ ایک قدم، ایک ایپ محفوظ اور بہترین پنجاب۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، ٹیکس نادہندگان، دھواں چھوڑنے والی اور چوری شدہ گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے 9 ادارے یکجا ہو گئے۔ ٹریفک پولیس نے ٹریفک منظم بنانے سمیت مختلف ایشوز پر 1 ایپ متعارف کرا دی۔ 1 ایپ میں ٹریفک پولیس، ایکسائز، PHP، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ٹرانسپورٹ، ماحولیات، سیف سٹیز اتھارٹی سمیت 9 اداروں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔